سلامتنا ببزلكم يبصحون كبرات تختاتلتنا نلوم على الدماء بزخون يغون عينة ميديا زي سمعكم ومحدشتي حبريتاتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم عدمنا بسلامة أرأست زينا مغلا نايدرون من قصاص كمزنبرة تفليتهم دكتور دبرتين قبرم كيلا قرام زبال ملأختي أحليف الله سقومتي كمزو سدون أنا سيرولو كنقرب لكم منها فانو نمتقع تديف نمج أفلاق زتسامي سلتي بالسقنا تقاليعو زرزر لنا لعلوة سمزي برئيتو دكتور تيدرو صدحانم توقطعم نمنتايوم توقطعم كنقربكم منها منغو حوحاتن فيدرال منقسن تفطير زلو كبير وترسعبو أمريكا مقالة لوخ كتسدد يام نلومي نايدو من كالوتن زيناتات حيزنا لكم لنا لايك بمقبار جمرو مسود أخم دمانا بكالوت نغباص أحشير بمقبار تحبابرو سناي مكتتال ليتي أبا كتما مغلنا درون من قصاص كم زنابرة تفليتهم كبسو مويا ميديان نبرتن زرا خبراي حبريتا كم زردهم لك ساعة شد الشليتي دمت درون أبا سمايات مغلة تسميهم تليتي استقايد من قصاص درون حيال دمت كم زنابرون نبرتي الرقاقيت أملنا دكتور دبرتين قبرم كلاوة قداي مهيا أقرام زبال ملك تحليفهم أبزوانا بتقراي صراحة من قصي كابه دموز وصع مهلاو زفلاتيو نظام الكيتو مدرجة اسمع دكتور دبرتين قبرم كيل دموز كابه دي سابا كنت سبا قدنا يكونن عبيد وحدات سبات سلوزل نمبر عرصنا نخلي نايلو فان دموزنا نولن كالوت زليانا نقرات ما أو إنا ونين زلو ندي سابا بمسباي زمس أيكونن ببخابنا بمسرح دموزنا ترحن تكون اسمها لو سرحتنا زخون منشي ريسورس علي تايدا والكسوات يمتقوم زلو والكسوات يمكن الله بنقورو زلو ገንዘብ وحيدون يسا يكونن أما علو سلازي وعلي سلازي معلو نوعلو بتاتوهاوتنا له قنقالوتنا خنا معراري تمزلنا يوم نايسن مقباري هون قالوا بدلات كعزيناتات كنقاصر تقراينا حقنا بسرعات كنقطو زي حقا وسرحتي كنقاصر كنا معراري كاو كلنا زي صبايو وسين كامتاوي زجمركم لهم قالسون ينورنا يكونن قلنا كلنا نغوري نا كتما طرح نغورن كم تقراي اب قطاري هنا بكتما اب بيروتات كلنا تحقاقزنا نسرحلو مدرخيو فانو نمتقع تديف نمج افلاق زتسمي سلت بلصقنا تقاليهم سرعت بلصقنا بتقراي حدوش متقعت نفرت نمكيار يدالكم زلو تغليصم نزدما بتقراي معسكرات تعليم فانو تخفيتومن أبا قدب تكزا لعنا يتصاطتا سقات فتيرو من زبل شفان كهبو يدالو كمزولو فلفلات أملاخيتهم بعلمز فيدرال منقسي أفلوطو زهابو هورن نيوس هاب زتوهالة دحرقت تمالي حزواب زوط حبريتام كدم حازي أبا تقراي وتادران بوليتيكاون دقاف زرخب عطو قجلو فانهم أبزو حزوان بدقف حوحات أبستفلالي خوابتات أتغلل معسكرات تعليم نادالو انتخون أبزو حزوان دما بوسنا وصن تقراي أبا منقص يركب كبل زرق حقوينو زدما كونه تبايلو تقراي قداي متقعت نفرت المقبار زعلم حدش وطن مخانو تقليصهم فانو أبا تقراي وتادراو تعليم كفيتو ينقساقس الله زبل زينا فصم حاست مخانو مرقاقص يزهبو فلفلات زي بروباغاندا زي دما فيدرال منغستي مقصلتا اتيا قدمو سراويت مكلخال إثيوبيا صمدو زبال منقصاص نلوعلاونت إثيوبيا سقاتن تفطيرو كوسدو بزعبا زغل سقومتي ندبلوماسياو محبرسب كم زفلتا زحبرو مغلصي زمساسلن قلص وطن متقعتي نفرتي فيدرال كم زلو زرقاقص مخانو يملاختهم زت المتعت كم زلون كتتل كم زدلن زقالت صونا عند بيت ميديا هايلا عرفاينا مراحة تقراي بونا انت دعصريهم هايلا اير إثيوبيا نمس اللاين نمسنا عن زخبر سراح ايكونا نيلوم هايلا
ንሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ንምስላይ ንምጽናዕን እንታይ ዓይነት ስራሕ ክስራሕ ከም ዝኽእል ግን ኣይገለጸን። እዚ መደረኡ እዚ ድማ መዘራረብ ኮይኑሎም ሓደ ነገር ክነግሮም እዚ ሕጽር ኣቢለ ኢትዮጵያ ይትረፍዶ ንሓይሊ ኣየር ኣብይ ኣሕመድ ዝበልዓ ቁርስን ዝንቀሳቀሰላ ቦታ ሰትየላ ሻሂ ሰትየላ ብርጭቆ ዓይነት አንተ ይተረፈን ምፍላጥ ይትረፍዶ መሪዕነት ትግራይ ደደቢት እውን አይተስኖ ኢትዮጵያ ባምባ ያህል ብድላይ ካይድ ካሰዲድ ካስ ድላይ ካተውጸላ ዓዲያ ኣመንጎ ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን ተፈጢሩ ዘሎ ከቢድ ወጥሪ ስዒቡ ኣሜሪካ ንመቐለ ልኡኽ ክትሰድድ እያ። ጉጅለ ልኡኽ ኣሜሪካ ዝመጽእ ሰሙን ናብ መቐለ ክጓዓዝ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብኦባሳንጆ ዝምራሕ ዲፕሎማስያዊ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ መቐለ መጺኡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ በትግራይ ቀትርን ለይትን ዝሓወሰ ጽዑቕ ክትትል ድሮናት የካይድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። እቲ ኣሜሪካ ዘዳለወቶ ጉጅለ ልኡኽ ካሊእ ተስፋ ሒዙ ድማ ብዙሓት ዝጽበይዎ ኮይኑ ይርከብ። ጋዜጠኛታት ክእሰሩ ዝጽውዕ ጎስጓስን ኣብ ልዕሊ ሓሳቦም ብነጻነት ዝገልጹ ዜጋታት ዝፍጸም ማእሰርትን እንኹንን ኢሉ ቮክስ ትግራይ ኣብ ዙርያ ምብቃዕን ምሕላውን መሰል ጋዜጠኛታት ዝነጥፍ ቮክስ ትግራይ ሓሳበን ኣብ ሚድያ ቀሪበን ብምዝራበን ዝተኣሰራ ወይዘሮ ኣኸዛ ብህፁፅ ክፍታሓን ሓትት ክብል ወሲኹም። ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ነባሪት ወረዳ እንደርታ ዝኾና 76 ዓመት ዕድሜን ወይዘሮ ኣኸዛ ሕሉፍ ቅድሚ መዓልታት ምስ ላንዳ ሪፖርት ዝተባሃለ ሚድያ ድሕሪ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ሰነ 8 2018 ዓ.ም ተኣሲረን እየን። ቮክስ ትግራይ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛ ላንዳ ሪፖርት ዝቐረበ ጎስጓስ ማእሰርቲ ኣውጊዞም። ጓል 76 ዕድመ ወይዘሮ ኣኸዛ ኣሰፋ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ብኣሰናዳ ላንዳ ሪፖርት ጋዜጠኛ ሙልጌታ ኣጽባሃ ቃለ መሕትት ተገይርለን ብነጻነት ሓሳብን ምቅላሕን ስዒቡ ድማ ዛራ ሚድያ መፈራርሒ ጎስጓስ ጀሚሮም። ኣብ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ሓደ ወደን ዘሰውዓ እዘን ወላዲት ካብ ገዝአን ተወሲደን ተኣሲረን ዛጊድ ኣብ ቤት ፍርዲ ንምቕራበን እውን ኣይተሰምዐን። ሕዚ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩ ዛራ ዝተባሃለ ሚድያም ኣብ ትግራይ ንዝርከብ ወናኒ ላንዳ ሪፖርትስ ነዘን ወላዲት ቃለ መሕትት ዘካየደለን ጋዜጠኛ ሙልጌታ ኣጽባሃ ስጉምቲ ክወሰደሉ ጎስጓስ ምጅማሩ ቮክስ ትግራይ ኣቃሊዑ። ብስታሊን ገብረስላሴ ዝምራሕ ዛራ ሚድያ ኣብ ልዕሊ ነጻ ሚድያን አንቃሕትን ትግራይ ክእሰሩ ምጽውዕ እውን ቮክስ ትግራይ ኮኒንሎም። ኣብ ቀረባ እዋን ድሕንነትን ህላውን ህዝቢ ትግራይ ንምሕላው ዝወፅእ ኣዋጅ ንጋዜጠኛታት ዘሸቑርር ሚድያ ዝዕፍን ነፃ ሓሳብ ዝጥሕስ ብምዃኑ ብትሪ ከም ዝነቕፎን ከም ዘይቕበሎን ቮክስ ትግራይ ሓቢሩ። አዛዝ ሓይልታት ምክልኻል ኡጋንዳ ጀነራል ሙሃዚ ካይኖርጋባ ወዱ ንፕሬዚደንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ንትግራይ ዝምልከት ኣብ ኤክስ ገጹ ዘሕለፎም መልእኽቲ መዘራረቢ ሚድያታት ኮይኑ አዛዝ ሓይሊ ምክልኻል ኡጋንዳ ጀነራል ሙሃዚ ኣብ ትግራይ ክልል ዘሎ መሻቀሊ ኩነታት ኣመልኪቱ ክቡራት ተጋሩ ኣሕዋተይ ካሊእ ኩናት ከይትጀምሩ ይልምነኩም ኣለኹም ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ነገር ግን ኩናት ሰልቺና እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ጎኒ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ክብል ጽሒፎም። ጀነራል ሙሃዚ ኣብ ዋነ ኩናት ትግራይ ዝነበሮ መርገጽታት ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ዝተፈላለየ መልክዕ ዝነበሮ እዩ። ኣብቲ እዋን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ደገፍ ንምግላጽ ሕወሓት ንሃገራዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ከም ዝብትን ዘሎን ብምውቃስ ብትሪ ዝነቐፈ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ 2021 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ሓይልታት ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝቐርቡሉ እዋን ንኣዲስ ኣበባ ከኣትዉ ዝፍትኑ ዘለው ዓብዪ ጌጋዮም ዝገብሩ ዘለው ብምባል ብጽኑዕ ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ። ሳኺ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ሓወይ ብምባል ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ቀረባ ዲፕሎማስያዊ ሻራውነቱን የርኢ ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር ምዚ ፖለቲካዊ ወገንተኝነት ጎኒ ንጎኒ ተጋሩ ኣዕሩኽ ኣለውኒ ንሳቶም ሰላም ክረኽቡ ይደልየ ብምባል ካብቲ ፖለቲካዊ መርገፂኡ ብዝተፈለየ ናይ ውልቀ ስምዒቱ ዘንጸባርቕ ዝነበረ ኮይኑ እዚ ጀነራል እዚ ኣብ እዋን ዝነበሮ መርገጽን ሕዚ ዘለዎ መርገጽን ኩሉ ግዜ ዝተፈላለየ ምዃኑ እዩ መዘራረቡ ኮይኑ ዘሎ። ካብ ወገን ኤርትራ ኣብ ትግራይ ሙሳድ ጀሚሮሞ ዘለው ዘይልሙዳት ስጉምትታት ናይ ምትብባዕ ባህሪ ተራእዩ።
ዕላውያን ዘይኮና መንግስታውያን ማዕኸናት መርበብ ሓበሬታ ኤርትራ ተጋሩ ዝጀመርክሞ ስጉምቲ ቀጽሉ ዝብል መልእኽትታት ክሕልፋ ይረአያ ኣለዋ ሕወሓት ንትግራይ ንምክልኻል ኣብ ልዕሊ ምስ ስምረት ኮነ ምስ ብልጽግና ትግራይ ዝሰርሕ ሰብ ኮነ ትካል ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ስጉምቲ ምውሳድ ይቐጽል ዝብል መልእኽቲ ነቲ ኣብ ትግራይ ናይ ሻዕብያ መምርሒ ይካየደሎ ዝብል ክስታት ዘራጉድ ኮይኑ ተረኺቡሎም መቐጸልታ ናይዚ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ዝተኣሰራ ጓል 76 ዓመት ኣዶም ንብዙሓት ተጋሩ ዘቆጥዕ ተርእየ እዩ እዚ ዋላ እውን ደገፍቲ ሕወሓት ዝኾኑ ሚድያታት እንትቃወምዎ ተዓዚብና ኣለና ናይዚ ተመሳሳሊ ቅዋም ዘንጸባርቕ ሃይለ ደደቢት እቲ ግቡእ ምጽራይ ምግባር ጽቡቕ እንትኾነውን ልዕልየን ሓደጋ ዝኾኑ ኣካላት ካብ መሓወር መንግስቲ ጀሚሩ ከም ዘለው እዩ ዝገልጽ ነዘን እዚአን ካብ መሓዘሲ ኣብ ደደቢት ዝቐነ ብመርቱዕ እንዳደገፍና ዝቐነናዮ መዓት ሌባ ውሽጦም ተሰግሲጉ ዘይሕዝቡ ንሰን እውን እየሓዝዎን ይወልኩን ኣነ እንተበዲለን ይተሓዛ ዓባይን እሽተይን ዝበሃል ነገር የለን ተበዲለን ይተሓዛ ጸገም የለን ተሓዝቲ እንተኾይኖም ናይ ባሕቂ ሓተት እንተኾይኖም ናይ ባሕቅሲ ኣብዚ እኮ ተኸፍ ክብል ቀኒ ሊያው ኮን ይወኡ ብጭብጢ እንደውም ለማዓንቲ ራብዓይ ክፋል ከቕርበልኩም እየ ዘይሕጋው ተባሂሉ ተኸልኪሉ ዝነበረ መሬት ቀጽሉ እከለ ዝበሃል ባሪርና ስለ ዝኾንና ሕዚ ማንም ይሕዘኩምን ቀጽሉ ዝብሉ ናይ ባዕሎም ኣብ ውድብ ውሽጢ ውድብ ዘንቋሽሹ ውድብ ከብቁዕ ዝኽእሉ ነቲ መንግስቲ ከብቁዕ ዝኽእሉ ክንደይ ከዳዕ ክንደይ ሌባ ኣብ ውሽጢ እንዳሃለወ ነዚአን ተጓይኻ መሓዝን እሞ ከዓ ተኣሲረን ዝተባሃለ ከዓ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝንሄ ዋዕዋዕ ምባልን ወሲኹ ሃይለም ኣብዚ ኣመልኪቱ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘሎ ድምፅታት ተቃውሞታት እውን ካብ ርትዓዊ ምኽንያት ዝብገስ ዝብል እምነት ከም ዘይብሉ እዩ ዝገልጽ ዋዕዋዕ ዳ ዘይተብልዋ ሊያው ደቃሊዕናልኩም ሊያው ቃሊዕናው ዓድዋ ተታሒዞም ተኣሳሲሮም ካብ ኣኽሱም ናብ ሕፈሮም ካብ ሕፈሮም ናብ ዓድዋ ካብ ዓድዋ ናብ ኣኽሱም ከምዚኣ ኢላ ትዘውር ኔትወርክ ቃሊዕናልኩም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝንሄ ምእወይ እውን ነዙይ ዳ ዘይእወየሉ እዚ ኮይ ዝዓቢ ህዝቢ ዓድዋ ኣብ መከራ ኣሎ ኢና ኮ ንብል ዘለና ህዝቢ ዓድዋ መሬቱ ይጓሓል ኣሎ ይሳቀል ኣሎ ኢና ንብል ዘለና ዘይምልከታ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ከንቲባን ናይ ውድብ ናይ ወረዳ ኮሚቴ ኣካብን ኣጊዳ ቤት ምክሪ ዘይተኣከበ ቤት ምክሪ ክእከብ ኣለዎ ክእገድ እንተኮይኑ ክእከብ ጥራሕ ኣይኮነን ፀዊዑ ክሓቶ ኣለዎ ክእገድ እንተኮይኑ ኣይተገበረን መዝገብ ቤት ሰይሮም ዝደልይዎ ፋይላት ኣውፅኦም ብርግፅ ጎበዛት እዮም ቶም ዝገጠምሎም እውን ዘምልጥዎ ሰነደ ይህሉን እምበር ብሽርሒ ብምጭብርባር መሬት ወሲዶም ኢልና ብጭብጢ ኣቃሊዕና ኣወይሎም እዮም ንሳቶም እውን ኣሚኖም ናይ ክልል ይመፁለው ምስተባሃለ ዘጻሪ ይመፁለው ምስተባሃለ ምሸት ንዓረዳዳእና ዝበሃል ዝነበረ ናይ ዘዋ መራሒ ምሸት መፅዩ ወዲቡ ኣት ወሲንካ ምእታው ማለት ኢድካ ንምውፃእ ሕማም ንሕወሓት እውን ክተፍርሳ ዝበልና እዚኦም ኩሎም ኣብ ዓድዋ ዝኩሉ ጉዳጉድ እናተገበረና ኣሎ ኣብ ኩሉ ይብርግፅ እቲ ናይ ዓድዋ ግን ዘቃልዓናየ እንዳሃለወ ንዕኡ ዳ እሞ ዘይትሕግዙና እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዋጭዋጭ ሕዚ ኣበይ ኣብ ዘይፈለጥኩሞ እውይ ካብ ክትብሉ መርትዖ እንዳቕረብናልኩም ዲስፕሌይ እንዳገበርና ንሰርሖ እውይ ዘይትብሉ ዳ ኣውዚ ዘይትሕግዙ ሓደ እዩ ብኻሊእ ገጽ ፖለቲከኛ ሸዊት ውዳሴ ምእሳር ጓለ 76 ዓመት ማማኸዛ ዕድመ ስልጣን መብቅዑ ዘርኢ ዓብዪ ምልክት ይክብል ገሊፅዎም ትግራይ ትጸርየላ ዝብል ዕንደራ ናይ መራሕቲ ሕወሓት ሕዚ እውን ተጠናኺሩ ቀፂሉ ኣሎ ከይዱ መጨረሻ ሕዚ ጓል 76 ዓመት ኣደ ስውእ ትግራዊት ብምእሳር እውን ጀሚሩ ኣሎ ስርሑ ሕዚ ከይዱ እቶም ናይ ሕወሓት መራሕቲ መጨረሻ ሰዓቶም ለኣኸለ ይመስል ብጣዕሚ ኣብ ልገርም ደንገርገር ዕኒኒ ውሽጢ ለኣተውን ይመስል ምስ ናይ ባዕሎም ህዝቢ ምስ ጽላለቶም ምስ ደጀን ክኾኖም ልሞከረ ማሕበረሰብ የምብኣስ ጀሚሮም እኒኦ ሕልፍ ሓሊፎም ሕዚ ትመንእሰይ ትግዛዕ ተማሂረ ልብል ትፊደል ቆፀረ ትልናገር ሰብ ምእሳር ምስዳድ ገለ እሱ እውን ሓሊፎምስ ሓንቲ ወዳ ኣብቲ ኩናት ግዜ ሂዋ ለሰውአት ጓል 76 ዓመት ኣዶ ንምንታይ ኢና ሚድያ ወፅኺ ተናጊርኪ ንምንታይ ሓሳብ ክገልጽኪ ኢሎም ክሳዕ ምእሳር ለብፅሕ ዕብዳን ለብፅሕ ድንቁርና ለብፅሕ ድንዛዜ ኢና በፂሕና እኒና እዙይ ናይቲ ስርዓት ግስርጥና
بمنتهي بركي معقن ليولو دوب ليولو بسربط أطو مبل ليولو مخانو لرعاوي ملكتي لإلحاسب يقول مبارا تحازي زقبر زولو قفعتات زوسد زولو سقومتات درق زنعق يخون اللو زبل شويت نصوم بزبعة تكبارات زدقمون تخوينم نمنتاي ندرقي كودقو تغالي سمزبل حطو كتل علون زقددي بل ناي كمن ماما أخزال ولا عدتها تقراي بقلص بقولع نمنتاي أو عميديا واتسخن أو قدم خاميرا نمنتاي حسابك نقليزكن إلكا خسع معسار لصح عندرا نعقات قسرت الناقن ندعي ترى الفلطي مثلني عالم مع بزحات ديكتاتورات بزحات ولك أمالختي بزحات أمباغنانات نفلطينا وز عدي خنا وكاله عدتات مو بوزي بركي كتلاقايو كتمالقو مرأي بزح التلمده ነገር يخونه فبزحات حتتات ماليسكا تحتتي لغوركا ማለት ትማሊ በقت مالي دغاغي ميولي أنا تقالشنا يوتولو أبز عد زياف تا إثيوبيا تبحر عدي تناي مجرشا ناي ولك أملاخندت ناي حماق ناي جبقونا مقلج تغيرو تدغاغي مخنقرنا كزنتون سمعو سرعات درقي تاي ما غير نير مالتي ማለት ትማል ወገድኩም መስራዓት ባዕሉ ብዕጽፍ ተዓጻጻፍ እንድሕር ክትክእዎ ትምክሩ ኾንኩም ታይነር ማለት ይመልዕልዩ ማተቃልሲ ታይነር ትርጉም ማለት ይማተቃልሲ ንምንታይ ዕላማ አይተገሩ ማለት ይማተቃልሲ ኢልካ ደጋጊም ከተሓትት ይገብረካ ዘም ሰባት እዚኦም ምስ ደርግ ለባእሶም ነገር ትደርጊት መንግስቱ ኃይለ ማርያም ኮፊል ወል ነሮ ወንበር ንሕና ኾፍ ክንብሎ እዩ ነር ማለት ድዩ ኢልካ ከተሓትት ይገብረካ ስለዚ ስርዓት ደርጊ ብተግባሩ አው ርእስ ተጋሩን ትግራይን ብለውጽ ሕግፍዕል መከራል አይኾን ይጸልዮሞ يخوني تقاليسمو يخوني عدقا قالس أوجمل نيرو ملكاون كتحاتت يقورك شيق ويانيت أدو سوءتن زخوانا أبقون حوحات كوينن زك على سازنا براء مخانن ززر بلن زلو ما أخزام أبوان درقي نايمود أغزنا براء قالسي كابن زنبران تذكرتات زنبران قدنون انت كافلا تسميعنا اللوام أغزح اللو في البال تغكد حاجة تصد خينو بعلخا حيل خند حليت أنا خرخا توررت خون لخل الورار دانيا نيرنا درقي كل حزة سدته ولا قط أنا الحلنا سواء مسويتي عندنا تأيت حزام كحلفو ورديات هتوعنا أو عدد عرض هذا حموشت مئتي سماني حموشت ثلاثية شديت بامبو حوي بامبو تشاينا بامبو تكي أشجار مريم حدا لقي محرق الراسل هذا من الشيء غيرنا لعينا لما مسحنا وتم لحظنا يوم ساعات لما بمية لأيين بس أي بقص مغاية التحازي نجربوا العيدنا أينا موليسنا اليوم الحركة أو زي مسلات زي استقالوا وريهم طبعا جاوا اللي قالوا لس أو كرر إسقاط إرهم لنا حيزنا لاب حرينا حيزنا هم إنك شاوينا لهم خيدنا تركيو أتقرس اللاسن يجزر سندري ودق على عيو تركيونا كلها أبز غربا كابز غبرو قال محتدون ما أخذا نسن الساعة ما بكن دمردا نسلطان كبلو دغبنا واغا عين خفلن زول مدر أنا ونا بمحبراو ميديا مزرار بخوين اللهم كحنا برينا الولو وا لرؤس ما يولو كاول السنه كحزنا كاين اللي على خلاتنا سدرات قالت الامان كاين تحس طيب مساريكم لنا يا روعه عندفت لنا ان كاول السنه تقرب لنا عينا ورع دبلنا عينا نم حربه ناي سلطاني عبتها قبرلنا سلطانه ما يمرطو لمعات لا عدل خونت خوينو عدك عزبيو اي نتعاطق خوين كن من كعطا انا من يمله بغيرها معتق البحال خلعي وقل بار ربعي ويانا حمشاي ويانا البحال ينفلتي حمشاي غاني يندو حمشاي شيطان دو اي نفلتي ماما خزانا بمغلا كم زتوسدا تغلص خوينو ابومبر ودب سالساويان تግራይ كم فحدش نابت بوتا قيدم كم زحاتتون زاغيد زقربلن كس كم زيلن غليصوم مش بصوت بمغان نادي خزا ابكاب دلدل دبر دامو زلو استاسرالو بوليس تابع خيدنا حاتيتنا ينزبل خنفه كساب حزي زقربلن كس يلن بصوت كفتح يغبا زبل ملختي احلف لهم ፖለቲከኛ ተወላድ ኦሮሞ ዶክተር ሚልኬሳ ጽምዶን ኢትዮጵያ ይሁን ካብ ኢትዮጵያ ተወጻጽዮም ሓበራው ናይ ካውንስል ምክክር ክምስሩት ዮም ዝብል ዜና ንአብይ መደንገጽ ሆይኑ ወሎ ኢሉ አንድ የተሰማ በጣም አስደንጋጭ ዜና ነበር ለአብይ ጽምዶ እየተባለ ነው አዲስ አበባ አብይ ጽምዶ ይላል ብርሃኑ ጁላ ጽምዶ ይላል ጌታቸው ረዳ ጽምዶ ይላል ሬድዋን ሁሴን ጽምዶ ይላሉ በህልማችም ጽምዶ ነው የሚመጣባቸው በቃ ጽምዶ እያሉ ዋናው የነሱ የጻፉት
ጌታቸው ረዳና ሬድዋን ሁሴን የጻፉት በቃ ሙሉ የጽምዶ ጉዳይ ነው። አንድ የተሰማ በጣም አስደንጋጭ ዜና ነበር ለአብይ። የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ኃይሎች ካውንስል እየመሰረቱ ነው፣ የሆነ ምክር ቤት እየመሰረቱ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እነ ፋኖ እነ ቲዲኤፍ እና ከአፋር የተለያዩ ሁሉም የኢትዮጵያ ኃይሎች የጋራ ምክር ቤት ሊመሰርቱ ነው ተብሎ ዜና ተሰማ። ያ ነገር አብይ ችሎ አይሰማም። ይሄንን አይችልም። ይሄንን ያ ይኸውልህ እኔ ለተወሰነ ዓመታት ከአብይ ጋር ሰርቻለሁ። አብይን አውቀዋለሁ። አብይ ኢትዮጵያውያን መነጋገር ሲጀምሩ ይደነግጣል። ርከበ ትግራይን ኤርትራን ምሕርፋፎ ንብልጽግና ወርቃማ ዝተባሃለ ዕድል ነይሩ ተባሂሎም ነዚ ድማ መሪሕነት ኢትዮጵያ ኣብ ሕሉፍ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ጀሚሩ ዝገብርዎ ዝነበሮ መድረታት ከም መጣቀሻ ዝጥቀሙ ፍልፍላት መራሕቲ ኢትዮጵያ ህልውና ኢትዮጵያ ክቕፅል እንተኮይኑ ምስ ኤርትራ ኮይንና ክነጥፎ እዩ ዝግባእ ዝብል መደሮም ከም መርትዖ ይወስድዎ። በመለያየት ደካማ የቀጠናው ሀገር ለመፍጠር የሚጥሩ ኃይሎች አይሳካላቸው። ስለሆነም የጀመርነውን የዲፕሎማሲ ግንኙነት የጀመርነውን ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት የጀመርነውን ሁለንተናዊ ግንኙነት አጠናክረን መቀጠል መቻል አለብን። እነዚህን ማድረግ ከቻል በቀጠናው ጎልተን እንወጣለን። ወያኔ ይጠፋል። ወያኔ በግልጽ ለዓይናችሁ እድሜ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችንና ህዝቦችን አፈራርሶ ሊቀጥል አይችልም። እሱ ካለ ኢትዮጵያ ሰላም ስለማትሆን የኢትዮጵያ ህዝቦች አንዱ ነን እሱን ለመደምሰስ እሱን ለማጥፋት እሱን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት እየሰራ ነው። ይሄን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ከዚህ በኋላ ወያኔ ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያንን ሊያለያይ አይችልም። በርም አይከፈትለትም፣ አይችልም በጭራሽ። 17 ዓመት ታገሉ፣ በ10 ሺዎች ሞተ። ከዛ መንግስት ተኮነ፣ የሆነ ዓመት ተቆየ፣ ከዛ ከመንግስትነት ተወረደ፣ አሁንም ሰዎች ሞቱ። ደምረህ ስታይ የ40 ምናምን ዓመቱ ልፋት ያስገኘው ውጤት ጎንደር መሄድ ህልም፣ አስመራ መሄድ ህልም ያደረገ እንጂ ጠብ የምትል ነገር ለትግራይ አላመጣም። ምንም ነገር ማድረግ አይችሉም። ጽምዶ ቢሉ ምን ቢሉ ቀምተናቸው። የሚጠመድ በሬም የለም፣ ሞፈርም ቀንበርም አስቀድመን ቀምተናቸው። ኤርትራ ባራዕ ሓወጋጢሞ ከም ዝነበረ ተፈሊጡም ኣብ ኤርትራ ኣብ ከባቢ ኣፊምቦል ወይ ድማ ሩባ ባርካም ኣብ ኣስታት 30 ሄክታር ሕርሻዊ ቦታታት ሓደጋ ባራዕ ሓዊ ኣጋጢሙ። እዚ ናብ ሚድያታት ዘይወፀ ዝቐነየ ሓበሬታ ከም ዘረድኦ ብ9 ሰነ 2026 ኣቆጣፅራ ፈረንጂ ኣብ ሩባ ባርካ ከባቢ ኣፊምቦል ኣብ መንጎ ንኡሳን ዞባታት ደገን ከርከበትን ካብ ዲጋ ከርከበት ንሸነኽ ደቡብ ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ከቢድ ናይ ጫካ ባራዕ ሓዊ ተኸሲቱ ከም ዝነበረ ተፈሊጦም። ብሰንኪ ሓደጋ 750 ኣግራብ ዓርኮኮባይ ዓንዩ 370 ኣግራብ ዕቡል ሃዲሙ ብርክት ዝበሉ ክቡር መብቆላዊ ሃፍቲ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ኣግራባት ናይቲ ከባቢ እውን ባዲሞም እዮም። እቲ ባርዕ ብምምሕዳር ኣባላት ኮርፖሬሽን ሕርሻ ኣፊምቦልን ህዝቢ ምምሕዳር ናይቲ ከባቢ ናብ ቁፅፅር ከም ዝውዓለ እውን ተፈሊጦም። ሰበ ስልጣን ደቡብ አፍሪካ ብሬቶ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ተቆጢዖም። ዋና ዳይሬክተር ወደብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኣብ ደቡብ አፍሪካ ብዛዕባ ዝተቆተሉ ዜጋታት ኢትዮጵያን ሞዛምቢክን ኣመልኪቱ ዝሃቦ ሬቶ ንሰበ ስልጣናት ሃገር ኣቆጢዑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ዶክተር ቴድሮስ ብሰንበት ኣብ ደቡብ አፍሪካ ካልእ ዙር ፅረ ወፃእተኛታት መጥቃዕቲ የንፀላሉ ከም ዘሎ በመጥቃስ እቲ ተግባራት ሃገር ንናጽነት ዝገበረቶ ተጋድሎ ዝኽሕድ ኣሰቃቂ ኩነታት ምዃኑ ገሊጹ እዩ። ዋና ዳይሬክተር ወደብ ጥዕና ዓለም ኣብ ደቡብ አፍሪካ ብሰንኪ ዝፍጸም ዘሎ ፅረ ስደተኛታት መጥቃዕቲ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ስድራ ቤታት ከም ዝተመዛበሉን ህይወት ሰባት ብኸንቱ ይጠፍእ ከም ዘሎን ብምግላጽ ነቶም ኣብ ቀረባ ግዜ ዝሞቱ ዜጋታት ኢትዮጵያ ሞዛምቢክን ከም ኣብነት ጠቂሱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ነሲዑ ሰበ ስልጣን ደቡብ አፍሪካ እቲ ሬቶ ዋና ዳይሬክተር ወደብ ጥዕና ዓለም ጌጋ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ዝበሃል ዘሎ ፅረ ስደተኛታት መጥቃዕቲ ቁኑዕን እሙንን ሓበሬታ ንውድብ ጥዕና ዓለም ከረድኡ ከም ዝደልዩ ገሊጾም።
እቲ ቤት ጽሕፈት ዓለም ለኻዊ ርክባትን ምትሕባርን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ደቡብ ኣፍሪካ ብኣፈኛ እቲ ትካል ኣቢሉ ንቢቢሲ ከም ዝገለጾ ዶክተር ቴድሮስ ብሰንኪ ሞት ናይቶም ዝጠቐሶም ዜጋታት ወጻኢ ከም ዝሓዘነ ብምግላጽ እቲ ምኽንያት ግን መጥቃዕቲ ጽረ ስደተኛታት ከም ዘይኮነ ኣተሓሳሲቡ ንሱ ወሲኹ ሞት ናይቶም ኢትዮጵያውያን ምስ ዝተወደበ ገበን ዝተኣሳሰሩ ምዃኑን ሞት ናይ ዜጋታት ሞዛምቢክ ድማ ገና ኣብ መስርሕ ምርመራ ከም ዘሎ ነፍሊጦም ዶክተር ቴድሮስ ነቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝነበረ ስርዓት ኣፓርታይድ ንምፍራስ ሃገራት ኣፍሪካ ብሓባር ከም ዝቆማ ብምግላጽ ኢትዮጵያ ንማንዴላ ብምድጋፍ ፓስፖርት ብምሃብ ኣብ ዓለም ክንቀሳቀስ ከም ዝገበረት ካልኦት ሃገራት እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ዝተፈላለዩ ደገፋት ከም ዝሃባ ኣዘኻኺሩ ክብል ጸብጻብ ማእኸን ዜና ቢቢሲ ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ኢትዮጵያ በዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ጉባኤታት ጉጅለ 7 ማለት እውን G7 ትሳተፍ ዝነበረትሉ መድረኽ ኣብ ናይ ሎሚ ዘበን ዘይምስታፋ ዲፕሎማስያዊ ውድቀት እዩ ተባሂሉ ጎረቤት ሃገር ኬንያን ግብፅን ኣብቲ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ተዓዲመን ኣብ ዘለዋን ኢትዮጵያ ዘይምስታፋ ኣብቲ ዞባ ዝነበራ መሪሕ ግደ ተሰማዕነትን ከም ዝወረደ ይግለጸሎም ብኻሊእ ወገን ኣብዚ ኣብ ጉባኤ መንጎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዚደንት ዩክሬን ቪላዲሚር ዘለንስኪ ዝተራየ ዝሑል ኣቀራርባ ዓብዪ ትኹረት ስሒቡሎም ትራምፕ ንዘለንስኪ ሸለሊሉ ሰላም ከም ዘይበሎ ዝሕብር ተንቀሳቓሲ ምስሊ ወፂኡ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ዘሎ ዝሑል ዝምድናን ኣሜሪካን ንደገፍ ዩክሬን ዘሎ መርገፂ ንምቕያር ትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ዘንጸባርቕ ኮይኑ ተራእዩሎ ክቡራት ተኸታተልትና ንሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም በኣቀራርባናን ትሕዝቶናን ተፈቲኹምና ሳብስክራይብ ብምግባር ሕለፉ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ